Lakeshore, Lakeshore. Ayan, naman tayo sa Lakeshore. Tournament, Lakeshore Tournament. Ayan, welcome, welcome. Teren, teren, teren. Ayan. Good morning, good morning. Lakeshore Tournament. Yan, marshal tayo ngayon mga kalagalag. Yan. Dito magandang spot. Doon magandang spot. Stay tuned lang mga master. Trisha. May burol pa dyan, no? Boss Ono. May bayang Ardo? Ha? Hindi. Minoro. Basta nakapirma ka kay Petse. Station lang yan. Boss Ono, good luck. Yan si Boss Ono, yan. Sa idol. Yan, sana makadali. Sir, good luck. Yan. Mga kalahok natin. Bossing, good luck. Si Boss Arman, perfect house set. Sir, good luck. Sir, good luck. Sana makadali. Oh, nandito na yung marshal. Asan yung titimbangin ko? Ito, aga-aga. Ay, naku po, maaga-agang buhol yan. Agang po. Ay, nabuhol agad. Yan. Good morning, good morning. Good luck mga anglers. Tawag lang kayo. Titimbangin natin agad. Yan. Good luck, sir. Good luck, sir, mga sir. Good luck, good luck. Yung bangka, pwede yung gamitin. May ari. Sir, good luck. Yan. Sir, good luck. Wala kang jersey, sir? Wala kang jersey? Meron. Ah, hindi mo lang sinuot? Mamaya. Ay, sige, sir. Salamat. Ayun. Sige po. Puro tsamba lang yun. Yan. Sir, good luck. Dito tayo banda para madali-dali lang sa tabagan. Good luck, sir. Yan o. Good luck mga master. Sana makadali. Ha? Start na? Oh, start na. Start na yan. Andun yung iba. Uy. Yan. Good luck, master. Peter. Ano na? Ha? Nasiraan yung kasama ko. Imbis na maaga kami uuwi. Si Peter yan.
Andun yung iba, sila Hamlet. Andun banda. Good luck. Yan. Mga participant. Yan. Okay. Maya na ulit. Sir Bugs. Sir, good morning po. Morning. Sir Bugs, yan. Oh, good luck sir, good luck. Sir, good morning po. Si Boss Edit, oh. Talaga naman, oh. Boss Edit. Wala bang red doors dyan? Wala bang red doors? Oh, baka props lang yan, ha? Baka red doors na. Diyos talaga naman. Diyos talaga yan. Okay, Boss Edit. Ito naman ako. Nakangawit ka na pag makangawit ka na kagad. Di mo mabag na galing yun. Bumili ka na lang, pambili ka naman, kaya naman hindi. Pampakiramdam pag nakakawit. Sir, may papagana sandali din yung parang interaction nyo sa... Dali na, ano pala sir? Arnel. Sir Arnel, yan. 1.5, 1.6. 1.6 pala, yan. Sir Yan. Arnel ang naka-first Dalag. ng dalag. First cuts ng dalag. Congrats sir, congrats. Congratulations, na ako. Master. Ay, pusan. Huwag kang bibitaw, papi. Tuloy mo lang ang presyo. Tuloy mo lang. Bibitaw. Landing net. I-atras mo na. I-atras mo na. Tuman. Okay na. Okay na. Hey, timbang. Wala namin kayo sa interview na. Ay, dala na yan. Dalag. Ayun, Master Meljun. Ano yan, dalag? Pang second ka na ngayon. Yun, Master Meljun. Video ko na. Sabi mo na sa mga kung anong haba. 25 inches mula dulo. Okay. Timbang. Ano? May ano ka? Long nose. Mangit para sa ano. Masarap kasi. Hirap na ano. Thank you. Ganda ng ano. Tama oh. Lipit yung dalawang ano eh. Barb. Ganyan siya. Wala ka ulit, sir? Yes, sir. Swerte yung 2SL sir. Thank you. Kabul-bul na. Yeah. Ito na kilo sir no? Tita, sir. Ilan sir? Mas mabigat to. Siguro mga 2.2 ito. 0-0. Tama. 0-0. Tananan! Sino ka uli? 2.7. Sir, pakita lang din. Sino ka? Ayan o. Hawakan mo, sir. Saan ka uli? Sino nakahuli? Against the Dito line. ka, sir, para against ano? Hindi, okay na po. Sa kabila ka. Para kita po yung rate. Ay, para kita yun. Sorry. Kaya lang sir. Hindi. Kaya na ba? Sa akin mo. Sapa po? Malakas! 3, 2, 1!